Pasukan Iran berhasil menargetkan jet tempur F-15 musuh yang terbang di dekat Selat Hormuz. Iran juga berhasil meluncurkan drone-drone yang menargetkan Bandara Zionis Ben Gurion. Dalam pernyataan resmi nomor 39, Humas Angkatan Darat Iran menyatakan bahwa drone serang milik Angkatan Darat Republik Islam Iran telah menargetkan industri kedirgantaraan Israel Aerospace Industry yang berada di dekat pangkalan udara Zionis Ben Gurion dan lokasi pesawat pengintai Amerika di pangkalan udara Prince Sultan di kawasan tersebut dalam 2 front operasi. Industri kedirgantaran itu berperan dan aktivitas sentral dalam produksi pesawat militer, drone, rudal, dan sistem pertahanan udara serta teknologi kedirgantaraan militer rezim Zionis, termasuk untuk ekspor militer. Sementara itu Amerika Serikat menempatkan pusat operasi lanjutan dan sistem komando serta kendali di pangkalan udara Prince Sultan selama 3 dekade. Di pangkalan itu AS juga menempatkan jet tempur F-15, F-16 dan F-35 serta pesawat transportasi, AWACS dan pesawat pengintai. Sementara itu pada hari Ahad kemarin, sistem pertahanan udara Iran juga berhasil menembak jatuh sebuah jet tempur F-15 di dekat Pulau Hormuz di wilayah selatan negara itu. Kantor berita semi-resmi ISNA mengutip pernyataan dari Komando Pertahanan Udara Gabungan Iran, melaporkan bahwa pesawat tempur itu berhasil dicegat di atas wilayah pesisir selatan Iran dekat Pulau Hormuz. Pesawat itu sempat menembakkan sebuah rudal sebelum akhirnya menjadi sasaran sistem pertahanan udara Iran. Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan pelaksanaan gelombang ke-75 dari operasi True Promise 4. Ya, operasi ini dijalankan dengan sandi Ya Fatimah Al-Zahra dalam salam atasnya sebagai bentuk penghormatan terhadap para syuhada, termasuk juru bicara Garda Revolusi Iran dan yaitu adalah Ali Muhammad Neini serta Menteri Intelijen Hajat Al-Islam Khatib. Gelombang 75 balasan Iran menargetkan sasaran-sasaran Zionis dan Amerika. Berdasarkan pengintaian unit intelijen dan operasional, Korps Garda Revolusi Iran menyatakan telah mengidentifikasi dan menargetkan lokasi-lokasi baru penempatan tentara Zionis serta tempat persembunyian personil militer Zionis di berbagai wilayah teritorial pendudukan. Selain itu, pangkalan udara Prince Sultan di Al-Hajj sebagai salah satu pusat utama operasi udara agresi Amerika terhadap Iran juga menjadi sasaran serangan rudal balistik Iran. Tentara Zionis berupaya bersembunyi di permukiman, termasuk di kawasan seperti Arad, namun hal ini tidak mampu menyelamatkan mereka dari jangkauan operasi dari Garda Revolusi Iran. Sebelumnya pemirsa, gelombang balasan ke-74 diluncurkan dengan sandi Ya Amir Al-Mu'minin yang didedikasikan untuk para syuhada operasi Fath Al-Mubin yang berlangsung pada 22 Maret 1982 di wilayah barat Sungai Kharkiv dan juga Shus. Dalam operasi ini, Iran menargetkan pangkalan Amerika Malik Sultan, armada 5 Angkatan Laut Amerika, serta basis kelompok teroris Komala menggunakan rudal Emad, Fateh, dan Qiyam, serta drone tempur. Balasan Iran juga menghancurkan pusat militer Zionis di Tel Aviv, Petah Tikva, Holon, dan Ramat Gan. Wilayah-wilayah ini dihantam rudal berat Khodir, Khaibar, Shekan, dan Khorramshahr 4. Korps Garda Revolusi Iran menyatakan bahwa rangkaian serangan ini menyebabkan kebingungan strategis dalam Komando Centcom Amerika Serikat. Juru bicara Markas Pusat Hatam Al-Anbiya Ibrahim Zulfagari pada hari Minggu menanggapi ancaman 48 jam Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan menargetkan pembangkit listrik Iran jika Tehran tidak sepenuhnya membuka kembali Selat Hormuz. Ibrahim Zulfagari menyatakan jika ancaman Amerika terhadap pembangkit listrik Iran dilaksanakan, langkah-langkah balasan akan segera diambil. Di antaranya Iran akan menutup Selat Hormuz sepenuhnya dan tidak akan dibuka kembali sampai pembangkit listrik itu yang hancur dibangun kembali. Iran juga akan menargetkan infrastruktur energi dan teknologi informasi Zionis Israel dan menghancurkan sepenuhnya perusahaan-perusahaan serupa di kawasan yang memiliki pemegang saham Amerika. Sebagai pihak yang tidak memulai perang, Iran memiliki hak untuk membela diri.
رئیس جمهور تروریست آمریکا در ادامه رفتار تجاوزکارانه و ناامن‌سازی جهانی تهدید کرده است که اگر ایران تنگه هرمز را باز نکند نیروگاه‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. بارها گفته ایم که تنگه هرمز فقط روی دشمن و ترددهای با ضرر بسته است و هنوز به طور کامل بسته نشده است و تحت کنترل هوشمند ماست و عبور و مرور بی‌ضرر تحت ضوابط خاصی متضمن امنیت و منافع ما انجام می شود. لیکن در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلا فاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. 1. تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد. 2. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی به طور گسترده هدف قرار خواهند گرفت. 3. همه شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. 4. نیروگاه‌های برق کشورهای منطقه که میزبان پایگاه آمریکا هستند هدف مشروع خواهند بود. Sebelumnya pada Sabtu, Trump menulis di Truth Social bahwa jika Iran tidak segera membuka sepenuhnya Selat Hormuz dalam waktu 48 jam, maka Amerika Serikat akan menyerang dan menghancurkan berbagai pembangkit listrik Iran. Penutupan Selat Hormuz bagi AS dan Zionis dilakukan oleh Iran akibat agresi Zionis dan sekutunya ke Iran sejak 28 Februari. Juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya Ibrahim Zulfagari menyatakan kepada Donald Trump, "You are fired" atau Anda dipecat dalam sebuah pernyataan pada hari Ahad 22 Maret. Pernyataan ini merujuk pada kalimat terkenal Trump dalam acara televisi The Apprentice di mana Trump memecat sejumlah peserta. Dilengkapi frasa penutup yang belakangan sering Trump gunakan di media sosialnya, "Thank you for your attention in this matter." Bismillahirrahmanirrahim. نظامیان دشمن همانها که فرار را برقرار ترجیح می‌دهند، همان اربابان شکست‌های متوالی که مردم مسلمان منطقه را سپر انسانی خود قرار می‌دهند، ترسی را در سلول خود می‌بینند تا موعد اصابت‌های ما فرا برسد و حتی قبل از اصابت از ترس خلاص شوند و این سزای هر دشمنی است که به امنیت مردم ما نگاه سو داشته باشد. Hey Trump, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam Al-Anbiya. Paus Leo ke-14 kembali menyerukan diakhirinya permusuhan di kawasan Timur Tengah. Seruan ini disampaikan pada hari Minggu di akhir doa Angelus dari jendela ruang kerjanya yang menghadap lapangan Santo Petrus Vatikan. Dalam pesannya, Paus Leo ke-14 menegaskan bahwa dunia tidak boleh berdiam diri menghadapi penderitaan begitu banyak orang yang menjadi korban tak berdaya dari konflik. Paus Leo ke-14 menyebut bahwa apa yang menyakiti para korban juga menyakiti seluruh umat manusia. Paus Leo ke-14 juga menyoroti bahwa kematian dan penderitaan akibat perang merupakan skandal besar bagi kemanusiaan, sekaligus menjadi seruan yang menggugah di hadapan Tuhan. Menutup pesannya, Paus Leo ke-14 dengan tegas memperbarui ajakan untuk terus berdoa agar permusuhan dapat segera dihentikan. Paus Leo ke-14 juga berharap jalan menuju perdamaian dapat terbuka melalui dialog yang tulus dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Continuo a seguire con sgomento la situazione in Medio Oriente, così come in altre regioni del mondo lacerate dalla guerra e dalla violenza. Non possiamo rimanere in silenzio di fronte alla sofferenza di così tante persone vittime inermi di questi conflitti. Ciò che li ferisce, ferisce l'intera umanità. La morte e il dolore provocati da queste guerre sono uno scandalo per tutta la famiglia umana e un grido. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.